जय कमल कोमल सुंदरम सकर कृपालु पदद्वयम् जय संत ध्वज जय रसिक जीवन प्रेम सिंधु सुखाकरम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध चतुर्थ अध्याय। चतुर्थे बंधुक निधन शुणिबि दूर आत्मज्ञान आसे उद्धव उपदेशे चढ़िले मैत्रेय पासे। उद्धव वाच उद्धव कहे अश्रुमुखे से जदु वंश रात्रि मुखे बारुणी मध्य कले पान तेणु होइले हत ज्ञान मर्म भेदन कटु वाक्ये कंदड़ कले के मन हरिला मध्य दोष भये होइले बुद्धि भ्रंश रजनी मध्य जदु बळे कंदड़ युद्धे नाश गले तक्षणे आत्ममाया गति विचारी प्रभु जदुपति मिलिले सरस्वती कूले बने स्वस्थ तरु मूले स्वकूल नाश इच्छा करी द्वारका थिला बेले हरि मते बोइले दया मने चलतु बदरिका बने तक्षणे तार आज्ञा शुणी ताभिप्राय मोहि जानी पदक मळे थोई मन न करी तीर्थकु गमन तार गमन पछे मोहि गली ताहार भाव बही से प्रिय पति नर हरि खोजन्ते ताकु अनुसरी देखिली सरस्वती तीरे एकांत आसन सधीरे श्याम सुंदर तनु वर्ण प्रशांत अरुण लोचन चतुर भुजे शस्त्र साजे पीतवसन कटी माझे दक्षिण पाद वाम जंघे बार स्वस्थ पृष्ठ भागे एबे हो कुरुवीर शुण मैत्रेय मिलिले से स्थान व्यास मुनिक सखा होन्ति आनंदे भुवने भ्रमन्ति तक्षणे कृष्ण पासे जाई पादेन मिले शिर देई मोहि शुणई अनुरागे जे भावइले कृष्ण भावे श्री भगवान वाच उद्धव शुण मो वचन मोहि जानिली तोर मन दुर्लभ ज्ञान देवी तोते संसारु तोरी बुझे मन्ते पूर्वे ब्रह्मार यज्ञ काले सकल वसुंकर मेले कल्प
कल्पिलु जागे इष्ट सिद्धि मोर चरण ध्याने बंदी ए पूर्व जन्म सर्व सिद्धि जेणु अनुग्रह विधि तेणु लभिलु मते हेळे निज भुवने जीवा बेळे विषय रस भोग चिंती जे प्राणी स्वधर्म छाड़ती भक्ति वैराग्य जार नाही से बाल विव मते काहि जे ज्ञान ब्रह्मार समीपे मुहि कहिली पद्म कल्पे परम ज्ञान मो महिमा के चिंती पारे आदि सीमा एणु पंडिते मुनि जने दृढ़े विचारी अनुमाने हे भागवत धर्म चिंती हे भव जलु तरी जाती उद्धव वाच से आदि पुरुष वचन शुणी आनंद मोर मन ता अनुग्रह प्रतिक्षणे कल्पिली ताहार स्मरणे कृष्ण स्नेहरे मोर देहि रोम पुलके अश्रु बहि कर जुगल देई मुंडे कहिली गद गद तुंडे भोनाथ तोर पद्म पादे जे प्राणी भजन्ति आनंदे ताहांकु सर्व पुरुषार्थ जे धर्म काम मोक्ष अर्थ दुर्लभ नोहे लभिबारे निश्चय मोहर विचारे मोहर तेणे आशा नाही केवल तो पाद भजई स्वभावे जन्म जार नाही कर्मर चेष्टा तार काहि स्वभावे काल रूप तोर ज्ञान विज्ञाने अगोचर तोर महिमा आत्मरति जोगिए न पारंती चिंती तू पुनि शत्रु भय पाई समुद्रे दुर्ग को भी आई पढ़ाई रहिलु आनंदे अनेक नारी गण मध्ये मंत्रणा अर्थे मते राई आदरे समीपे बसाई स्वभावे अकुंठित बुद्धि अखंड आत्मज्ञान निधि संशय बुद्धि हुए क्षीण देखिण तोर आचरण सर्वज्ञपण जार तहि से किंपा मते पचारई एणु मो मन खेद पाई तो माया गहने भ्रमई जे आत्मज्ञान तु एकांते कहिलु ब्रह्मार ग्रते मुझे वे शुणिबारे क्षम कहे पुरुष उत्तम जे ज्ञान मागे तोते सेबी ए माया संसार तरीबी एमंत पचारन्ते मुहि से कृष्ण मते दया बही आत्मार तत्व नित्य ज्ञान कहिले कमल लोचन से तीर्थ पाद जगन्नाथ मोहर भावे आराधित से हरि मुख ज्ञान पाई तापाद पद्मे शिर देई से देव देव भगवान ताहांकु करी प्रदक्षिण तार विरह आत्मा तुले तक्षणे ओइलिए स्थले तार विजोगे अति जुते जीवी मु तार प्रिय तीर्थे नाम ताबदरिका श्रम जहिरे नर नारायण ए नर लोक शुभ
ପଥେ ତପ ଆରାଧି ଦୃଢ଼ ଚିତ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ନର ନାରାୟଣ ଶୁକ ବୋଲନ୍ତି ରାୟ ଶୁଣ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ସୁହୃଦ ବନ୍ଧୁ ବୋଧ ବାଣୀ ଉଦ୍ଧବ ମୁଖୁ ତାହା ଶୁଣି ଦୁଃସହ ଦୁଃଖଟା ମନର ଜ୍ଞାନେ ସଂଘରିଲା ବିଦୁର କହି ଉଦ୍ଧବ ଚଳି ଯାନ୍ତେ ବିଦୁର ପଡ଼େ ପାଦ ଗତେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କୁ କରି ବୋଲେ ଚରଣ ଶିରେ ଧରି ବିଦୁର ଉବାଚ ଉଦ୍ଧବ ଶୁଣ ମୋ ବଚନ ତୋର ଠାକୁର ଭଗବାନ ସେ ଜ୍ଞାନ କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ଉଦ୍ଧବ କହ ମୋ ଗ୍ରତେ ଯେ ଜ୍ଞାନ ଧ୍ୟାନ ସୁଖ ଭୋଳେ ପଶିବି ତା ପାଦ କମଳେ। ଉଦ୍ଧବ ଉବାଚ ଶୁଣ ବିଦୁର ମୋ ବଚନ ସେ ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶରୀର ଛାଡ଼ିବାର କାଳେ ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି କି ନିଶ୍ଚଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କୁ ଦେଲେ ନିଜ ଭୁବନେ ବିଜେ କଲେ ତୁ ଏବେ ଚଳ ତାଙ୍କ ପାଶ ନିର୍ମଳ ଭକ୍ତି ଉପଦେଶ ସେ ତୋତେ ଦେବେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଏମନ୍ତ କହିବେ ନିଜନ ଭୁଲିଲେ ବଞ୍ଚିଲେ ରଜନୀ ନିଶ୍ଚଳେ ହରି ଭାବ ଘେନି କୃଷ୍ଣ ଚରିତ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବନ୍ଧୁ ବିଯୋଗ ପାଶୋରିଲେ ଏମନ୍ତେ ପାହିଲା ରଜନୀ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ଭାବ ଘେନି ଉଦ୍ଧବ ଗଲା ତୋ ସମନେ ମିଳିଲା ବଦରିକାଶ୍ରମେ ପରୀକ୍ଷା କହେ ସୁକେ ଚାହିଁ ଭାବେ ଚରଣେ ଶିର ଦେଇ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତ ଉବାଚ ଭୋ ମୁନି ଅସମ୍ଭବ ବାଣୀ ମୁହିଁ ତୁମ୍ଭର ମୁଖୁ ଶୁଣି ସଂଶୟ ରହିଲା ମୋ ମନେ ପୁଛଇ ତୁମ୍ଭ ସନ୍ନିଧାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପେ ଯଦୁ ବଳେ ନସିଲେ ରଣେ ମଧ୍ୟ ଭୋଳେ ଯୂଥପତିଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଧବ ଅଟଇ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏ ବଡ଼ ସଂଶୟ ମୋ ଚିତ୍ତେ ଉଦ୍ଧବ ବଞ୍ଚିଲା କେମନ୍ତେ ଜହି ଗୋବିନ୍ଦ ଦେହ ଗଲା ଏ ବାକେ ମନ୍ତେ ଉବୁରିଲା ଶୁଣି କହନ୍ତି ଶୁକ ମୁନି ଆନନ୍ଦେ ହରି ଭାବ ଘେନି ଶ୍ରୀ ଶୁକ ଉବାଚ ବ୍ରାହ୍ମଣ ସାପ ଉପଦେଶ ନିଷେଧ ହିବ ଯଦୁ ବଂଶ ଏମନ୍ତ ଜାଣି ଭାବ ଗ୍ରାହୀ ନିକଟେ ଉଦ୍ଧବ ବସାଇ ଆତ୍ମମରଣ ପରିମାଣି ମନେ ଚିନ୍ତିଲେ ଚକ୍ର ପାଣି ଏ ମୋର ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଯେତେ ମୁଁ ଗଲେ ଯିବ ମୋ ସଙ୍ଗତେ ଏ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ମୁଁ ଉଦ୍ଧବେ ପ୍ରାଣୀ ତରିବେ ହି ଭାବେ ଏମନ୍ତେ ମନେ ବିଚାରିଲେ ଉଦ୍ଧବେ ତତ୍ତ୍ୱ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ବୋଇଲେ ସାଧ ଜ୍ଞାନ ବ୍ରହ୍ମ ଏ ଯେ ଉଦ୍ଧବ ମୋର ସମ ଏ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାଣୀ କି ବୁଝାଉ ଏଣୁ ଏ ନର ଲୋକେ ରହୁ ଉଦ୍ଧବ କହିବ ଯେ ମନ୍ତେ ପ୍ରାଣୀଏ ଯିବେ ସେହି ପଥେ ଏଣୁ ତ୍ରିଲୋକ ଗୁରୁ ହରି ଜ୍ଞାନେ ଉଦ୍ଧବକୁ ଧରି ତେଣୁ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲେ ଗଲା ବଦ୍ରିକା ଆଶ୍ରମେ ମିଳିଲା ସମାଧି କରି ଘୋର ବନେ ପୂଜିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ଚରଣେ
ଏମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧବର ବାଣୀ ବିଦୁର ସାବଧାନେ ଶୁଣି କୃଷ୍ଣର ଲୀଳା ଅବତାର ଯେ ଗୁଣ ଗାଥା କର୍ମ ତାର ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲେ ଯେ ମନ୍ତେ ସର୍ବ କଥା ସ୍ମରି ଚିତେ କୃଷ୍ଣର ସ୍ନେହ ଦେଇ ମନ ଚଳନ୍ତେ କରଇ ରୋଦନ କେତେ ଦିନ ବନେ ଗଲା କାଳିନ୍ଦୀ ତଟରେ ମିଳିଲା ତହୁଁ ଚଳିଲା ଗଙ୍ଗା ତୀରେ ଜହି ମୈତ୍ରେୟ ମୁନି ବରେ କହଇ ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ ତୃତୀୟ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ବିଦୁର ଉଦ୍ଧବ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣନ୍ତେ ନ ଲାଗେ ପ୍ରମାଦ ସୁଜନେଣେ ଦିନ ବଞ୍ଚ କୃଷ୍ଣ ଭକତି ହୃଦେ ସଞ୍ଚ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीय स्कन्धे विदुर उद्धव संवादे चतुर्थ अध्याय गोविंद हरे गोपाल